बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर संडे को, हर इतवार को हम किसी एक अहम उन्वान और टॉपिक पर ज़रूरत के बुनियादी और बेसिक 10 मसाइल मुअतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम अज़ान से मुतालिक 10 अहम और ज़रूरी मसाइल हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसे वक्त से पहले अगर कोई शख्स अज़ान पढ़ दे तो ये अज़ान मुअतबर समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी। इसी तरह अगर कोई नाबालिग बच्चा अज़ान पढ़ देता है तो ये अज़ान मुअतबर होगी या दोबारा अज़ान का पढ़ना ज़रूरी होगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स अपने कानों में उंगलियां दाखिल किए बग़ैर अज़ान पढ़ देता है तो ये अज़ान मुअतबर समझी जाएगी या नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स बैठ कर के अज़ान पढ़ दे तो इस अज़ान का क्या हुक्म है। इस किस्म के 10 अहम मसाइल हवालों के साथ अब हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप तवज्जो के साथ आखिर तक इन मसाइल को ख़ुद भी सुनें और आप ये मसाइल सवाब की नीयत से दूसरों को भी बतलाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि अगर कोई शख्स वक्त से पहले अज़ान पढ़ देता है तो इस अज़ान का क्या हुक्म है। क्या ये अज़ान काफ़ी हो जाएगी या वक्त होने के बाद अज़ान का दोबारा पढ़ना लाजिम और ज़रूरी होगा। देखिएगा, फ़तवे की मशहूर किताब फ़तावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 53 पर इस सिलसिले में ये फ़तवा लिखा है कि अगर कोई शख्स वक्त से पहले अज़ान पढ़ देता है तो ये अज़ान मुअतबर नहीं समझी जाएगी, बल्कि वक्त होने के बाद अज़ान का दोबारा पढ़ना लाजिम और ज़रूरी होगा। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स बग़ैर वज़ू के अज़ान पढ़ देता है तो इस अज़ान का क्या हुक्म है। क्या अज़ान दोबारा पढ़ी जाएगी या यही काफ़ी हो जाएगी। देखिएगा, फ़तावा हिंदिया में ही जिल्द 1 सफ़ा 54 पर इस सिलसिले में ये रूल और ज़ाब्ता लिखा है कि बावुज़ू अज़ान का पढ़ना मुस्तहब है। यानी बेहतर यही है कि जो शख्स अज़ान पढ़ने का इरादा रखता हो पहले वो वज़ू करे, उसके बाद में अज़ान पढ़े। लेकिन अगर कोई शख्स बग़ैर वज़ू के अज़ान पढ़ देता है तो ये अज़ान भी मुअतबर समझी जाएगी और इस अज़ान का दोबारा पढ़ना लाजिम और ज़रूरी नहीं होगा। तीसरा सवाल ये है कि क्या अज़ान पढ़ते वक्त अपने कानों में उंगलियों का दाखिल करना ज़रूरी है या बग़ैर कानों में उंगलियां दिए भी हमारी अज़ान मुअतबर हो जाएगी। देखिएगा, फ़तावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 56 पर इस सिलसिले में ये रूल और ज़ाब्ता लिखा है कि अज़ान देते वक्त कानों में उंगलियां दाखिल करना मुस्तहब है, लाजिम और ज़रूरी नहीं है। यानी बेहतर यही है कि अपने कानों में उंगलियां डालने के बाद में अज़ान पढ़े। लेकिन आगे लिखा है कि अगर कोई शख्स अपने कानों में उंगलियां दाखिल किए बग़ैर अज़ान पढ़ देता है तो ये अज़ान भी मुअतबर समझी जाएगी, अज़ान का दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा। चौथा सवाल ये है कि अगर मोबाइल में अज़ान की आवाज़ को टेप करके अज़ान के वक्त में उसको चला दिया जाए तो ये अज़ान मुअतबर समझी जाएगी या नहीं। देखिएगा, मुफ्तियान किराम ने लिखा है कि रिकॉर्डर के ज़रिए अज़ान के कलिमात को महफूज करके वक्त पर इस रिकॉर्डिंग को चला देने से अज़ान मुअतबर नहीं समझी जाएगी, बल्कि अज़ान का दोबारा पढ़ना लाजिम और ज़रूरी होगा। पांचवा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स अकेला अपनी तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो क्या इसके लिए भी अज़ान का पढ़ना ज़रूरी है या बग़ैर अज़ान के ये शख्स अपनी नमाज अकेला पढ़ सकता है। देखिएगा, फ़िक़्ह की मशहूर किताब बदाइउस सनाए में जिल्द 1 सफ़ा 377 पर इस सिलसिले में ये तफ़सील लिखी है कि अगर कोई शख्स अकेला अपनी तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए अफजल यानी ज़्यादा अच्छी बात यही है कि वो पहले अज़ान पढ़े और उसके बाद इक़ामत यानी तकबीर कहकर वो अपनी नमाज अदा करे। लेकिन अगर उस इलाक़े में अज़ान और जमात हो चुकी है तो बग़ैर अज़ान और इक़ामत के भी नमाज पढ़ने में कोई हरज नहीं है, इसलिए कि शहर में जब पहले अज़ान हो चुकी है तो उस अज़ान से अज़ान की सुन्नत
ادا ہو گئی، اس لیے دوبارہ اذان کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، البتہ افضل اور اچھی بات ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر تنہا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے اذان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 58 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر صرف عورتیں جماعت کے ساتھ تنہا نماز پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے، اچھی بات اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر عورتیں تنہا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بغیر اذان اور اقامت کے اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس وقت یہ مسئلہ ذکر نہیں کرنا ہے کہ تنہا عورتوں کی جماعت کا کیا حکم ہے، اس کو ہم نے پہلے اپنے مسائل میں ذکر کر دیا ہے۔ 7واں سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر کے اذان پڑھنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اذان کے کلمات بیٹھ کر کے پڑھ دے تو کیا یہ اذان معتبر سمجھی جائے گی یا اذان کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا؟ دیکھیے گا، بدائع الصنائع میں جلد 1 صفحہ 374 پر اس سلسلے میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بیٹھ کر کے اذان پڑھنا مکروہ ہے، پسندیدہ اور اچھی بات نہیں ہے۔ دوسرا آپشن، اگر کوئی مؤذن بیٹھ کر کے اذان پڑھ دے تو اس اذان کا دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ اس اذان کو دوبارہ پڑھ دیا جائے۔ تیسرا آپشن، اگر کوئی شخص اکیلا اپنی تنہا جماعت کے بغیر نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ اپنی اس نماز کے لیے بیٹھ کر کے اذان پڑھ دے تو یہ اذان اس کی معتبر سمجھی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ نابالغ بچے کا اذان دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیے گا، اس سلسلے میں فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 54 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر وہ نابالغ بچہ بالکل بے سمجھ ہے اور پھر وہ اذان پڑھ دیتا ہے تو اس کی اذان صحیح نہیں ہوگی، اس اذان کا دوبارہ پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ لیکن اگر وہ بچہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے تو نابالغ سمجھدار بچے کا اذان پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اذان اس کی معتبر ہو جائے گی، البتہ مکروہ تنزیہی ہوگی۔ 9واں سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ کئی مسجدوں سے ہمیں اذان کی آواز سنائی دے رہی ہو تو ہم کون سی مسجد کی اذان کا جواب دیں؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 1 صفحہ 527 پر اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ جس مسجد میں ہمارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اسی مسجد کی اذان کا جواب دیں۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر اذان کا کوئی کلمہ چھوٹ جائے تو پھر اذان کا کیا حکم ہے؟ کیا دوبارہ اذان پڑھی جائے گی یا یہی اذان کافی ہو جائے گی؟ دیکھیے گا، فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ 49 پر اس سلسلے میں یہ رول اور ضابطہ لکھا ہے کہ اگر اذان کا کوئی جملہ، کوئی کلمہ چھوٹ جاتا ہے تو اگر اذان کے فوراً بعد یاد آ جائے کہ ہم سے فلاں کلمہ، فلاں جملہ چھوٹا ہے، تو ترتیب یہ ہے کہ ہم اس کلمے کو جو چھوٹ گیا تھا پڑھیں اور اس کے بعد کے جو کلمات ہیں، جو جملے ہیں، ان کو دوبارہ ادا کر لیں، اذان معتبر ہو جائے گی۔ لیکن اگر اذان کے کچھ دیر کے بعد میں ہمیں یاد آئے کہ ہم سے فلاں کلمہ چھوٹ گیا تھا تو اب لکھا ہے کہ شروع سے اذان کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو یہ اذان سے متعلق 10 اہم اور ضروری بنیادی اور بیسک مسائل تھے جو حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ ان مسائل کو سننے کے بعد دوسروں کو بھی بتلائیں تاکہ ہمیں اذان کی معلومات اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کی اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔